क्या सोचा जा सकता है कि किसी शायर में कितनी रूहानी ताकत होगी, जिसने लिखा मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, जिस वल देखा तू ही तू, मेरा मकसद भी तू, अरमान भी तू। ये वो अल्फाज हैं जो सिर्फ ज़बान से नहीं, ये दिल से निकली हुई शायरी। बहुत सारे सिंगर्स ने अपनी आवाज़ में उसको एक अलग रंग दिया है। ये एक ऐसा कलाम है जिसे आबिदा परवीन, पठान खान और सनम मारवी जैसे बड़े बड़े कलाकारों ने अपनी आवाज़ में एक अलग सुर लगा के इसको जान दी है। ये रूह से निकलने वाले लफ्ज़ किसी और के हरगिज़ नहीं, बल्कि ख्वाजा गुलाम फरीद के हैं। इन सारे कलाकारों ने मिलकर फरीद की रूह को आज भी ज़िंदा रखा हुआ है। इन सारे कलाकारों ने मिलकर गुलाम फरीद की शायरी को अपने सॉन्ग्स में यूज़ करके गुलाम फरीद को हर दौर में अमर कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन दिल के छू लेने वाले अल्फाजों के पीछे कितनी तन्हाइयाँ, कितना दुख और कितनी रूहानी जलन छुपी हुई है। आज चलिए जानते हैं उस शख्स को जिसका दुख इश्क बन गया और जिसका इश्क इबादत। ख्वाजा गुलाम फरीद 19वीं सदी के एक बहुत बड़े मशहूर सूफ़ी शायर और आरिफ थे। इनका ताल्लुक़ उस वक्त की बहावलपुर रियासत पंजाब से था। उनकी शख्सियत अलम और अदब की एक बेहतरीन मिसाल थी। ख्वाजा गुलाम फरीद का निसाब चिश्ती निज़ामी सिलसिले से था। वो अपनी गैर मामूली अदबी सलाहियत की वजह से बड़े मशहूर थे। उन्होंने अदबी फ़ारसी, पश्तो, सिंधी, हिंदी और पंजाबी जैसे कई ज़बानों में लिखा, लेकिन उनकी सबसे बड़ी शोहरत उनकी अपनी मादरी ज़बान सराइकी में लिखी हुई कई काफ़ियों की वजह से है। उनकी शायरी का अंदाज़ इस वजह से पहचाना जा सकता है कि वो अपनी शायरी में इश्क की शिद्दत और उसकी वजह से पैदा होने वाला गम और जुदाई के मौज़ूआत को निहायत ही दिलसोज अंदाज में बयान करते हैं। ख्वाजा फरीद ने अपनी ज़िंदगी ब्रिटिश राज के हुकूमत के उरूज और हिंदुस्तान के सियासी और माशी तब्दीलियों के दौर में गुजरी। उनका ताल्लुक बहावलपुर की रियासत से था, जहाँ उन्हें नवाब सादिक मोहम्मद IV के दरबार में तालीम हासिल करने का एक मौका मिला। ये वो दौर था जब मदनियात और ब्रिटिश राज का असर ज़्यादा ही फैल रहा था। ख्वाजा फरीद की अपनी शायरी में वहदत अल वजूद और इश्क़ हकीकी पर शिद्दत से ज़ोर देना उस वक्त का एक तोहफ़ा था और फ़ानी तहज़ीब के ख़िलाफ़ एक रूहानी मौक़िफ़ था। उनका कलाम इस वजह से अवामी शऊर और साइकोलॉजिकल लिबरेशन का ज़रिया बना क्योंकि उस वक्त लोग एक रूहानी सहारे की तलाश कर रहे थे। उनकी शायरी को उस वक्त एक रेजिस्टेंस के तौर पर देखा जाता था। ख्वाजा गुलाम फरीद पंजाबी कोरेजा ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, जो ये दावा करता था कि उनकी लाइनेज हज़रत उमर जो खलीफे थे उनसे मिलती है। शुरुआत में ये ख़ानदान ठट्टा सिंध सुरावड़ी सूफ़ी सिलसिले से वाबस्ता था, लेकिन 18वीं सदी के आगाज़ में किसी मुरीद की दावत पर मिथन कोट मुंतकिल हो गया। इस माइग्रेशन के बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपना ताल्लुक चिश्ती सिलसिले की तरफ मोड़ दिया। इस सिलसिले की तब्दीली में एक गहरा फ़लसफ़ा छुपा हुआ है। सोहरावड़ी सिलसिला अक्सर शरीयत और सियासत के करीब रहकर अपनी ताकत को बरकरार रखता था, जबकि चिश्ती सिलसिले की बुनियादी पहचान इश्क और मोहब्बत है। ख्वाजा फरीद अपनी ज़िंदगी और शायरी में इश्क हकीकी और फ़ना यानी कि ज़ात को फ़ना करना पर शिद्दत से ईमान लाना इस चिश्ती सिलसिले की बुनियादी अरकान को मजबूती से अपनाने का एक सबूत है। ये कदम दरअसल उनकी रूहानियत के मरकज़ी ख्याल यानी मोहब्बत को सबसे अहम मकाम देना को ज़ाहिर करता है। ख्वाजा फरीद की इब्तिदाई ज़िंदगी गम की शिद्दत से एकदम वाकिफ़ रही। उनकी वालदा का इंतकाल उस वक्त हुआ जब सिर्फ वो 4 साल के थे और वालिद उस वक्त चल बसे जब वो सिर्फ 8 साल के थे। इस बचपन की यतीमी ने उनकी शख्सियत और शायरी को हिज्र और इमोशनल सफरिंग्स के मौज़ूआत को एक बुनियाद रखा। वालिदैन की मौत के बाद उनकी परवरिश उनके भाई ख्वाजा फ़खरुद्दीन ने की, जो ना सिर्फ उनके गार्डियन थे बल्कि एक रूहानी उस्ताद भी थे। ख्वाजा फरीद ने नवाब सादिक मोहम्मद, जो उस वक्त बहावलपुर के नवाब थे, उनके शाही महल में बेहतरीन किस्म की तालीम हासिल की। इस वक्त उन्होंने अरबी, फ़ारसी, उर्दू, ब्रिज भाषा और सराइकी जैसी ज़बानों में उस्तादी ली। उनको एक और बड़ा सदमा तब लगा जब उनके उस्ताद यानी कि उनके भाई फ़खरुद्दीन का इंतकाल हो गया, जब ख्वाजा फरीदुद्दीन की उम्र सिर्फ 26 साल थी। मुसलसल गम,
اور ذاتی جدائی نے خواجہ فریدالدین کو دنیا سے بے رخی کی طرف مائل کر دیا، کیونکہ ان کی ذاتی زندگی میں بہت ساری تکلیفیں چل رہی تھی، اور یہ ذاتی تکلیفیں ہی تھی جن کی وجہ سے عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف خواجہ فیض مڑ جاتے ہیں، جہاں وہ ہمیشہ اپنے پیاروں کے تلاش میں نظر آتے ہیں۔ یہ رنج و عالم اصل میں ان کے روحانی سفر کے لیے ایک تخلیقی ضرورت بن گیا۔ بھائی کے مرنے کے بعد خواجہ فریدالدین نے اپنے روحانی سفر کے آخری منزل کی طرف اپنے قدم بڑھائے۔ انہوں نے 1875-76 میں حج ادا کیا، اور اس حج نے ان کے روحانی سفر کو ایک نیا مقام دے دیا۔ حج سے واپسی کے بعد انہوں نے 18 سال کی لمبی مدت چولستان ڈیزرٹ، جسے روحی بھی کہا جاتا ہے، چیلا یعنی کہ اسپریچول ریٹریٹ کے لیے گزاری۔ روحی میں اس دور تنہائی کا مقصد ایک روحانی سفر اور خدا کی قدرت کو جاننا تھا۔ دربار میں شان و شوکت سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی 18 سال صحرا میں رہنا دنیا کے طور طریقوں کی نفرت کو ظاہر کرتا ہے۔ 18 سال تک ایک بیابان میں رہنے کے بعد ہی ان کو یہ لقب ملا، The Poet of Desert۔ خواجہ فرید اپنی زبانوں پر استادی اور روحانی فکر کے اظہار کے لیے مشہور ہیں۔ وہ کم از کم 7 زبانوں، عربک، پرشین، اردو، سندھی، ہندی، برج بھاشا اور سرائکی میں مہارت حاصل رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی مادری زبان سرائکی کو اپنے کلام کا اصل ذریعہ بنایا۔ عالمانہ ماحول کے باوجود سرائکی کو ترجیح دینا یہ ثابت کرتا ہے کہ فرید پوئٹ آف پیپل بننا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد تھا کہ ان کی روحانی سوچ عام لوگوں تک ان کی اپنی زبان میں پہنچے۔ انہوں نے سرائکی زبان کو ایک بلندی تک پہنچایا جو پہلے فارسی اور اردو تک محدود تھی۔ ان کا سب سے بڑا کام دیوان فرید ہے، جن میں 272 کافیاں شامل ہیں۔ کافی صوفی ادب کی وہ شاخ ہے جس میں جذبات، سنگیت اور روحانیت ایک ہو جاتے ہیں۔ فرید کے کلام کے مرکزی موضوعات ہیں عشق حقیقی یعنی کہ ڈیوائن لو، وحدت الوجود یونٹی آف ایگزسٹنس، ہجر جدائی اور دکھ کا سفر، فنا یعنی کہ اپنی ذات کا فنا ہونا۔ انہوں نے عشق کو دین، ایمان اور عبادت سے بڑھ کر ایک روحانی قدرت قرار دیا، جیسے ان کا مشہور کلام کہتا ہے، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو۔ یہ الفاظ عشق کو انسانی اور الہی دونوں صورتوں میں مرکز بنا دیتا ہے۔ خواجہ غلام فرید کا کلام صرف لفظوں کا مجموعہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ ایک روحانی سفر ہے جہاں انسان اپنی ذات سے گزر کر حق تک پہنچتا ہے۔ انہوں نے عشق کو صرف جذبہ نہیں بلکہ عبادت، مقصد اور روح کی زندگی قرار دیا ہے۔ ان کے ہر لفظ میں درد بھی ہے اور سکون بھی، تنہائی بھی ہے اور عشق کامل بھی۔ فرید نے ہمیں یہ سمجھایا کہ اصلی علم وہ ہے جو دل سے سمجھا جائے، اور اصلی زندگی وہ ہے جو عشق اور انسانیت کے لیے گزاری جائے۔ آج بھی جب ان کا کلام پڑھا یا گایا جاتا ہے تو لگتا ہے کہ جیسے دل کے اندر کوئی پرانی دعا پھر سے زندہ ہو رہی ہے، وہ دعا جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ خواجہ فرید سچ میں وہ آواز ہیں جو صدیوں سے روح کو پکار رہی ہے۔ میرا نام ہے عبدل، ملیں گے کسی ایک اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ تھینک یو۔